तशें जालें न्हू लोकांक आपण बरो म्हणटा आनी करता लोकांक त्रासान बाबडे ते गेले गेले 2 वर्सां पयलीं 2020 सालान हांवें हांगासर कंप्लेन दिलो हे खंटा म्हणून हे दोंगर खंटा म्हणून वेरी ग्रेव जो इन्सिडेंट आसा तो हो आसा तेज्या उपरांत जालें कितें हांगासर जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें पयलें हांगा घर बांदलेलें आसा पयलो जर कोणाक धपको बसतलो ही लोक व्हांवन वयतले दोंगर देंवलो जाल्यार सकयल देंवपाची परिस्थिती आसा दुसरें हें जें सगळें घडलां हितूर खुबशे फ्रॉड आसा आनी मिसरिप्रेझेंटेशन आसा आतां फ्रॉड कोणी केला नारायण दत्ता नायक आतां ते पार्टीनूच सांगलां आमकां नारायण दत्ता नायक हेणी हो जागो फोटोन विकला म्हणून कारण हो जागो तांकां विकलोलो ना पेपर केले दुसऱ्या जाग्याचे दुसरे कडले आनी विकला आनी तांकां जागो दाखयला तो हो ते लोक अनपड तांकां कांय कळना सो तांकां हांगासर हें दिलां रावपाक दिलां आतां तो सांगता आपूण येयल्या उपरांत घर बांदलां अशें ही पार्टी सांगता पण हांगा जें घर बांदलां तें एनओसी आनी एमओयू केल्लो आसा नारायण दत्ता नायक आनी हेच्या वांगडा हिरप्पा वांगडा तें अशें दाखोवन दिता पेपर की घर मुणकारियल घराचो एक पार्ट विकला म्हणून आनी पंचायतीन पळय नासतना ताका तेन्ना नंबर आनी कितें ते दिल्ले आसा आतां तो नंबर तेन्ना दिला काय दुसरो नंबर हांगा लायला ही संशोधनाची बाबत जाण आसा आतां गव्हर्मेंट आनी टीसीपी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरूय हे सगळे जाण खूब सिरियसली ह्या इश्यूचेर उलयतात एसेंब्लीनी हेजेर बोवाळ जालो पण जेन्ना हांगासर इतले कंप्लेन जाता तेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटूय थंड आसा आनी पणजे टीसीपी डिपार्टमेंट ओगी बसलेले आसा तेंच्या फाटल्यान 10 फावटी मारच्यो पडटा वास्को टीसीपीन तेच गत चल्ल्या पीडीए कांय एक्शन घेयना अजून मामलेदार कांय एक्शन घेयना हे सगळ्यो ऑथॉरिटीज आहा डेप्युटी कलेक्टर ह्यो ऑथॉरिटी हें खणला तेका हें करपाक बंद करपाक मार्च 24 ह्या वर्सा हांवें हांगासर एक कंप्लेन दिल्लो तेन्ना खणप चालू आसलें जेसीबी हांगा सायटीर आसलो तो अटॅच करिनासतना पुलीस येयले आनी पुलीस गेले बंद केले कामांनी हें खंयचो न्याय चल्ला तुमी एविडन्स जर गायब पुलिसूच करपाक मदत करता आमी कोणा कडेन भोंवपाचे ते म्हणटा तुमी दाखया खंडाना धरून दाखया अरे खंडाना तुका दाखयलें आतां खंडाना दाखयलें आसतना मशिनरी हांगा आसली ते सोडून गेले जे टोटली रॉंग चल्लां चूक चल्लां कारण चूक कित्याक चल्लां आनी हेच्या बाबतींत अशें कितें घडलें हें जेन्ना विचार केले आनी सगळ्याक म्हायती काडली जाल्यार डिपार्टमेंटान एट एन युनॉनिमिटी कितें सांगता ते हें करिनात आपलें नांव सांगो नाका म्हणटा ते म्हणटात तो मनीस नारायण दत्ता नायक जो आसा तो म्हणटा डायरेक्ट आमचेर कंप्लेन बारीक बारीक चुको धरता आमचेर कंप्लेन घालता आनी आमकां टॉर्चर करता आनी ह्या टॉर्चराक म्हणटा कोण झक मारूं म्हणून आमी म्हणटा वाट सोदतात हे सिरियस मामलो आसा हो सिरियस मामलो म्हाका अशें दिसता की तो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हें चलयलां तेणी तो आपूण इतलो शुद्ध आनी इतलो सरळ मनीस म्हणून दाखयता की आपूण कसल्याच भानगडींनी ना अशें दाखोवंक सोदता पूण सगळ्यान मोठी जर भानगड पळयत जाल्यार तो करता हांगासर सांकवाळे एरियेन तो प्रत्येकाचे व्हिडियोज घालता पूण फायनली एक्शन कांय आसना तेची तो प्रत्येकाचेर कंप्लेन करता फायनली तो एक्स्टॉर्शन करता अशें म्हाका दिसपाक लागला आतां हो म्हाजो हें की तो अशें घालून दुसरी गोश्ट ओके सकयल तुमी वयर सरतना रायटाक एक शॉप आसा टोटली इलिगल ते एका दिसान दिला तेका परमिशन हाऊस टॅक्स जो त्या शॉपाक दिला तो एका दिसान दिला तो कसो कितें मेळटा आमकां म्हयने लागता आनी होच मनीस बॉम्ब मारता एके राती भितर दिला तांकां तरी राती भितर एका सकाळीं एप्लिकेशन घालून सांज मेरेन परमिशनां मेळटात इलिगल स्ट्रक्चराक हें इलिगलिटी न्हू ह्यो सगळ्यो गोश्टी ग्रहीत धरून म्हाका दिसता सरकारान हेचेर सारको विचार करपाची गरज आसा सरकारान असल्या मनशाक खंय ना खंय तरी लगाम ओडचीच पडटली तो सरकाराक दोशी धरता तो सरकाराक गाळी मारता चीफ मिनिस्टराचे नाका जाल्लें उलयता टीसीबी मिनिस्टरांचेर तो प्रत्येक मिनिस्टरांचेर उलयता जशें आपूण दूध का धुला तो सगळ्यान घाणीन बरबटलेलो मनीस
तो सगळ्यांचेर कंप्लेन करता, तेणी सारको रावपाक जाय जाल्यार ताका रिस्पेक्ट मेळटलो, नाजाल्यार ताका हेच्या पेक्षा आनी खूब कितें मेळपाचें आसा. आनी हो एकूच कंप्लेन न्हू, खूब कितें घडलेलें सगळे भायर काडटले आमी. तो लोकांचे कोणूय कितें ताका म्हटलें तेच्या भावा भयणांचेर आवय बापायचेर कंप्लेन करपाक लागता. हेच्या प्रत्येक भावान इलिगॅलिटी केल्ली आसा. अथंय फुडें 288/1 हितूर दर्याच्या भितर लायनीन बांदूंक दिल्ले आसा. ते गरीब सगळे लोक त्रासान, ते गरीब लोक जेका तेणी प्लॉट्स विकल्या, घरां बांदल्या, ते सगळे लोक त्रासान पडलेले आसा. आपल्या भावाचें घर एके कडल्यान काडून दुसरे कडेन बांदला आनी हाऊस टॅक्स पयलींचो लायला. हे इलिगॅलिटी न्हू? हे लोक सोदून गेले मेळचे ना? आतां आमकां मेळ्ळें आसा, फुडें आमी दखल घेतले. आमी तेचेर विचार करतलेच आनी भावांक तेचें कळोनी की हे तांकां लागून न्हू, पूण हो अशें करता नालायकपणां, ही नालायकपणां भायर काडची पडटली आनी सरकार दरबारी आमी हाचेर न्याय मागतले. दुसरी गोश्ट, सरकारान सिरियसली हेचेर घेवचें. फुडल्या 15 दिसान जर जायना जाल्यार आमकां हायकोर्टान वयचें पडटलें. हें सरकारान लक्षांत दवरचें आनी हांव वयतलो. आज आमी एमर्जन्सी बेसीचेर कंप्लेंट म्हणजे कंप्लेंट येयल्ली आमकां. ते बेसी एमर्जन्सी बेसीचेर आमी इन्स्पेक्शन काडलें. कित्याक म्हणल्यार मेन म्हणल्यार एक व्हडलो इश्यू म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलो, इवन असेंब्लीन सुद्दां उलयलें, सीएमान सुद्दां ऑर्डर दिल्ली आहा. जे हिल कटिंग चलता, हिल कटिंगाचेर हे जे इश्यू चालू आहा आनी तुमकां खबर आसा वायनाड जे इश्यू जाल्ले ते बेसीचेर हे जे कंप्लेंट येयला आमकांय मेजर इश्यू येयले हिल कटिंगाचे कंप्लेंट. ताका लागून आमी सडनली मिन्स ताका नोटीस धाडल्या. पार्टी तर एक पार्टी तर येवंकूच ना, दुसऱ्या पार्टी जे कोणी विकलेले पळय तो गरीब ते पळय तो आमचे फुडें रडटालो. ते कंप्लेंट अशें की तो हिल कटिंग करता आनी ताका इल्लिगली घर विकलेले. तेजेर आमी आमचे पंचायत सायडीच्यान वॉर्ड मेंबराक घेवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. आतां जायते जे लिगली जे बसता ते आनी जाय त्या डिपार्टमेंटाक आमी आमचे लेटर फॉरवर्ड करतलो. जे इल्लिगलिटी तेजेर उलयल्ले आनी जे चलता गांवान. सपोज तुमकां सपोज वायनाड जशें सिट्युएशन हिंगा जाल्यार तुमकां खबर लोक कितलेशे लोक सकयल रावता, हे सगळे माती व्हांवन सकयल वयतले आनी लोक बाकी ब्लेम कोणाचेर येतले? पंचायतीचेर. सो दॅट्स वाय आमकां हे इन्स्पेक्शन करचें पडलें. ऑन एमर्जन्सी बेसीस आमी इन्स्पेक्शन काडलें. बाकी जे डॉक्युमेंटेशन पेपरवर्क जे करपाचें आमी सर्टन डिपार्टमेंटाक आमी आमच्या सायडीच्यान आमी फ्रॉम पंचायत सायडीच्यान आमी लेटर करपाचें. आनी बाकी आनी कंप्लेंट्स येयल्ली की तेजे इल्लिगल शॉप्सां आसा. तुजे नारायण दत्ता नायक म्हणटा तेगे इल्लिगल शॉप्सां हिंगा तेजेरूय आमी इन्स्पेक्शन काडपाची. प्लस हाऊस नंबर भरपूर आमचे म्हाका दिसता 10-12 हाऊस नंबर घेतले आमच्या पंचायतीचे. तेजेर सुद्दां आमकां इन्स्पेक्शन करता. लिगली जे जाता तेजेर कितें लोकांक त्रास केल्ले, लोकांक त्रास जाल्ले नाका आमकां. कितें तो जे हिशोबान लोकांक गांवच्या लोकांक त्रास करता पळय ते हिशोबान आमकांय आतां तेंचे कारवाय घेवचे पडटले. तेका चॅक करचे जे जे तेणी इल्लिगलिटी केल्ले ते सगळे आमकांय काडचे पडटा. कित्याक हे तर टोटल इल्लिगल करता. गरीब तांकां विचारले ते सांगता की आपल्या कडेन 9 लाखान आपूण रिणान इंट्रस्टान पयशे काडून 9 लाखान दिले, डॉक्युमेंट ना कांय ना आनी हाऊस नंबर दिला भलत्याक खंयचे तेका दिल्ले. तेका आमी सारकें तेका व्हेरिफिकेशन करतना जे जे कितें कितें इल्लिगल केल्ले तेजेर आमी एक्शन घेता पंचायत सायडीच्यान. वी आर ऑलवेज देट टू हेल्प फॉर द पीपल ऑफ विलेज. लोकांक लागून आमी पंचायत बॉडी आसा आनी पंचायत लोकांक त्रास जाले नाका. तेका लागून इमिजिएट बेसीचेर आमी हे इन्स्पेक्शन केल्लें रिगार्डिंग द हिल कटिंग मॅटर. नंबर हा आणि तुमच्याकडे कंप्लेंट येयला, कितें तुमकां खबर आहा हेच्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? आयज आमी एमर्जन्सी बेजार हिंगा आयल्या की फाटल्यान भरपूर पळय हिल कटिंग जाला म्हण आनी फुडें लोकांक त्रास जावपा नाका म्हणचे हिल कटिंग समज वयर कोसळोन येयले जाल्यार सकयल आख्खी गांवची म्हणजे पळय 10-15 घरां आसाय ती घरां काबात जातली जशें वायनाड जाला ते भशेन. सो आमकां नाका तशें जावपा लागून सो आमी तेका लागून इन्स्पेक्शन केलं. इन्स्पेक्शन करून तेजे आमी आतां रिपोर्ट कितें आसो आमी तो कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटले की तेजे कितें कारवाई जावची म्हण ते आमी मागता डिपार्टमेंटाक लागून तेजी बरी कारवाई जावची म्हण. सध्या कितें परिस्थिती आता माती बीन पळयला ती माती तुमी चोयलो जाता हिंगसर आख्खी माती पळय थिंगा भरल्या सगळ्या भरल्यात. मातसो बरो पावस बीन जोडलो जाल्यार आख्खी घरान लोक काबार जातली घरान. तुमी मातशें चोवचें कितें हांवें. घर बांधला कितें कशा तरेन तुमकां हे फसयला? नहीं वो नारायण बोला मेरा जगह है हमको बेच रहा है. मैं बोल के मेरे को हम लोग को दिलाया. मैं 9 लाख के जगह लिया हुआ और हाउस नंबर दिया है और लाइट का परमिशन दिया है, नल का परमिशन दिया है. मैं बन के अभी रह रहे 5 साल हो गया. अभी आप आगे का थोड़ा मेहरबान करके थोड़ा मदद करो. बांधने को मिल रहा है अभी घर आपको? हाँ घर बांधने को मिल रहा है? नहीं सर अभी पंचायत परमिशन दिया तो मेरे को बांधने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अभी ये हिल कटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? हिल कटिंग पंचायत परमिशन नहीं दे रहा. अभी वो लोग पंचायत मेरे को परमिशन कैसा भी दिया तो हम लोग घर बना सकते हैं. अभी 5 साल से मैं इधर रह रहा हूँ. आपको क्या बोल के जगह दिया था? जहाँ बोल के ये बोला मेरा जगह है तुम ले लो बोल के मेरे को दिखाया. मैं और एडकोड के पास जाके मैं पेपर भी बना के दिया. कौन दिया तेरे को जगह? नारायण साहब ने दिया. अभी पंचायत क्या बोल रहे हैं? पंचायत बोल रहे वो सब हाउस नंबर गलत है ऐसा बोल रहे. वो इलीगल है? इलीगल है. अकेले को दिया क्या और किसको दिया? नहीं ये मेरे अकेले को दिया है. कितना लाख दिया आपसे? मैंने 9 लाख दिया है. कितना स्क्वायर मीटर है? मेरा 150 मीटर दिया.
10 किलोमीटर लिया मैं। अभी ये मट्टी बिट्टी आपके घर में नहीं आ रहा है? नहीं सब मेरे साइड पे है, मेरे को नहीं आ रहा है। अभी लूज है, वो लूज हो गया ना, वो लूज है बोल के नीचे आ रहा है। ये मेरे मैं बनाया हुआ घर